أقدر نواجد داك اللي نجينا بوساقي إن جينا الحسين أزرقي ذيوني يكترون استمازيغ المروك الشلحيف يسوفغ أطاس نون جادن دي رومان استمازيغ يارسن فرند نكني وين أمزورو في المسلاي ذس وكي دونك أغرم إها قارن إها قارن يغثي تزقلينا الشلحيف ذي يرفيون دونك أغرم يرفيون كثيرا ونقال نتاعي منا المسلاي غف ومداكين توليسين تمورت نتمازها ايدي سوفر نتاع اكذا يتسوفر نتاع اكذا تيرا ايديسيون تيزريين مثلا نبراهيم تزغار تنسوا داس سوادس ازول دم القران ازول ابراهيم المسري شتو هكا اف ومداكيثه ذا شو قفود المسري فويقي مورا شو غيريف الحسين الزرقي أقدر شتو هكذا نسد يمكن نيرد زقلنا كرا يمسينا كذا سلاكسون تقبيليت ثراس نسر ستاقشتي سنسا ستاقشت تمورت تمزغ وثرام انسر يوث كان توكيست يدي كان سك ونجرجينس اغروم يهقارن اغروم يغرفيون voilà هذا نغرغ لا باج 45 سي لونسيان ايديسيون تيرا اموجنوي اسنفين جدود يدرن كتلفا ميتوكرا فيلز تيرا امتفات تتسدني بردان ان رغي دي السنكر نتودرت سي غساني فرورين تيرا دوكلن تودرس تللي تيرا ام تغريت ديرون سيل ديت نفسي يفستي ام يخان ام تسينوزو تيرا رواس نتودرت داك رزن تيفسان ديمان كسفكيوين النمرورين قنن تودان امي يضان كتغني وين تيلاوت اغانيب يسنو نغماس امريق الناس اول الناس إس داي سفرو داي يمر داي تناغ داي غرس انغماس امو سرداس اغميس الناس ان راني منغي اذا منو شنو لمدادي تزلان خفتي فرت يسمو التور نسكيل يسدوكلتن يجني واليون يسيولتن يجني سفرا يمجرادن ونيالن تنفوسين شنو دم يوارو دم سيدير نمتين سفرو نفير نولاون نتيلاوس دو سيرم خوياس دا التروغ تيبراتين يسمورت اسيرمينو دوينون ثنمير فيك الحسين الزرقي ما نسري مسريناكي دغريضه كثوره كتشيني ثمنض استزمرت نوين يتسارون ثمنض ثلاث زمرت في ثيره مثل تمثل اميارو غارو سرداس ثيره امي مراجن وي سي تيراس يمنغي d'ailleurs Tiras surtout le maire Tiras Smazirt c'est un acte de résistance وريخسانتو que Nagaro Radlis da 99 2000 Smazirt n'était pas reconnu Tamazirt c'est interdit, il n'est pas reconnu, même si actuellement il y a une officialisation de tout ça, mais on sait que c'est autre chose quoi. شتو هكاك سقسيغا تصوضغتو ترا في مزيغ تاكي تنصيف تما ديال الماروك ما دي ثمورتنا الجزائر لكن غادي تفكر شيني سكوديني وتمود غرا سكودي ممكن يا ساكي سا سكود تفكر تكلتني انا مسري شتو حفوا يافا ثم فيرا دوك ذمنو ذا شو ثلاثه ثلا وثان دان زمرني وريلي راه طاسي مزيغني كزمرن هذا غرن ست مزيغ اثن كيني الا نويدو زمرنا راه غرن ثم سريت نسن القبايل سومثا ورقرنا راه ست قبايليت يشلحين سومثا ورقرنا راه تمازيغ كيني ذا غني خص بغيا هذا غرا ونجالينيك ست مزيغ كثيرا مازال وراد نصاوض كنا ذي زمير غادا غرا سي تزواره غير ثقرا ونقالينك اتصل وهورن يقلان يوكن تمازيغ ثقينا اسني زمير نكوني دروسنا يصون دروسنا وين يقرص مازيغت غور دسوالغ في تمازغ تريم في المروك دروس وين يقرص مازيغت دروسنا وين يتورون مازيغت يصون aussi ceux qui écrivent مازيغت دروس وين يقارن وين يتورون مثال لان كيان مدن سورتو نمار ان المدن يخدمن يتسداويت خفي دليس نسمازيغت هذا الشيء غيانوم ديا امزان باغ اكزومبل اغرمنيها قارن il a fait objet d'un mémoire de master 2
le Maroc, à Rabat. Maroc. Un deuxième roman à moi, il fait objet d'une thèse de doctorat. Irden Tlelli, il fait objet d'une thèse de doctorat. Il y a Aghromni Haqqarn, il fait objet aussi d'un chapitre d'une thèse de doctorat à Boston, américaine. Il y a l'université La Pologne. La Pologne, Varsovie, qui a publié 3 articles académiques sur ce livre. Yons polonais, Yons négliste, Douats francis. Il y a un intérêt, d'accord, mais le problème, non, nous, un Coran, non, que يسمى تريمت que يمروك c'est que تورا ورغور غلين زريين تمازيغين. Il n'y a pas une seule maison d'édition amazigh et marocain. Il n'y a pas une seule. Donc, on n'a pas de maison d'édition. Alors, tout ce qui se fait, il listen différent, les romans surtout, c'est donc avec le Siqar Nsan, c'est Dremin Nsan, en fait, souvent il listen Nsan. Donc, à ce que ça fait un bouquin, c'est Dremin Nsan, normalement, la distribution, c'est ton entourage immédiat, tu vois, l'entourage, les militants et tout ça. Alors, si on avait des maisons d'édition professionnelles, souvent, on a un réseau de distribution large. Le livre, on ne va pas sortir de 100 copies, on va sortir 1000, 2000. Il va être lu partout. Par exemple, un livre qui sort à Rabat, tu ne le trouves pas à 40 km de Rabat. Tu vois, à Al-Khmissat ou à Meknès, tu ne le trouves pas. Parce que, ou tu lis une distribution. Mais, الحسنات دو غير تتراينو أمك ذي ثيلا وثمثاقي أمك ثيرا زمرنت هذه لين تتزمرت زمرضت تمنص تزمرت التيرا إيمي وداش أطاس بويدي زمرن ظهرن تمازيغت نظهرن ستمازيغت. Comment croire dans la puissance de l'écriture dans un contexte qui n'est pas favorable à la lecture en Il n'est pas favorable parce qu'il y a une politique, il n'y a pas de politique en fait étatique qui encourage. Mais vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Je dis comment croire, comment je peux croire dans la puissance de l'écriture dans ce contexte. Je vais revenir vers toi. Oui, on peut avoir des doutes. Hein. Moi, quand j'écris à Saïd de Turo, je me demande dans ma tête pour qui j'écris, même de Turo. Ça, c'est une question que je me pose au quotidien. Mais ceci dit, ça ne va pas me bloquer, ça ne doit pas me bloquer pour dire personne ne lit, je ne veux pas écrire. Non, on doit écrire. Il faut publier, il faut se battre. Ça aide, rien. C'est un combat au quotidien. C'est un combat au quotidien. Parce que l'écriture, pour moi, c'est aussi un moyen de libération. La langue, c'est un moyen de libération. Développer cette langue à travers l'écriture, à travers parce qu'on n'a rien. Tu vois, comme on a dit tout à l'heure, par exemple, en Occident, quand ils regardent en arrière, pour leur histoire, ils voient l'Odyssée d'Homère, ils voient Dante, ils voient de grands auteurs. Hein, tu vois, mais nous, quand on regarde en arrière, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que devant. Un milliard, il n'y a rien. Donc nous, on est en train de fonder toute une littérature. Mais on est en train de la sauver. Alors, là, vous m'expliquez l'aspect, je dirais, militant et politique. Comment ces questions-là se posent aussi d'un point de vue esthétique? Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement de dire je suis amazigh, je défends mon amazirité contre telle ou telle puissance. Ce qui compte aussi, c'est de dire quelle forme, quel personnage, quelle histoire je raconte. Donc, comment aussi transformer le combat amazigh en quelque chose de séduisant. Quand on regarde une série américaine, on voit bien dans les films américains, tous les films sans exception défendent la doctrine des États-Unis, mais ils arrivent à le faire dans une forme séduisante. تتسريجين تلغى أمك أتفكر يوذ ماون أمك أتفكر في ديانين داخل نونجات أراي فولكين أراي يشبحن أرمذان دان كيني ويض زمرن هذا غران ما لي بولونيا ما ديرومين زمرن هذا غران وقلنا ونجلنا قلنا من بعد كيني وموسو ونوغ في تمازيغ. Comment te dire, comment les questions esthétiques, comment dépasser, comment intégrer l'aspect militant dans une forme qui soit séduisante. Il faut dissocier d'abord. Quand on écrit, il faut qu'on écrit. Par exemple, moi j'ai milité pour la majorité depuis le collège. Mais quand on écrit, il faut essayer de dissocier, les deux fonctions, entre guillemets, d'écrire et de militer. Quand on écrit, il a
il faut essayer de transposer une thématique dans une, comment dire, dans une optique universelle. ماشي كان أمازيغ c'est tout. Il faut aussi s'ouvrir sur le monde en traitant des sujets qui peuvent faire vibrer, comment dire, des sujets intéressants, quoi. C'est pas uniquement le militantisme amazigh, la mazérité, tout ça. Il faut sortir de ça aussi. Et aussi, là, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup parlé, c'est celui de la traduction aussi. C'est celui de la traduction aussi. Il y a aussi un problème autre, c'est la qualité aussi. Il y a la qualité, parce qu'on n'a pas de critique aussi. خاطر ايمي ماشي كان دينون كاين اذا مازيغ غاين تمثل تفرا يفضون جال خاطر في فيران ذا ميوز ذا تيكثيوين ذا سكود سادير اميارو الى هذه لي ساعه سكود ساعه ثمغلي اي ثمغليني الى قسيفك ثلغا يفولكين يوكن اتفغون ويا دفغنا تغارون اما كي لو بان دي كوربو دونك اروم يغرفيوناكي المسلايد زقلينا فلاس ذا شو يدهان دكون هذاكي ذوامك يتسدوكرض يوذ ما وناكينك في فيانين داخل وين دنا كن في كل سنه تسرقيث في كل سنه تلاوث في كل زريض راه ما تسرقيث نا تلاوث ذا يجي الكليان كيف كان ولا يسيف كان ازاليس et où j'ai compris. Le problème le problème majeur qu'on a, c'est que, à mon sens, il y a déjà une certaine quantité à tasni de lisni différents smazirt du Maroc, donc à Tulisin, Onial, Tsamedias et tout ça. Mais au rôle des critiques. Des critiques. Quelqu'un qui va lire un livre, il va faire une critique, il va dire attention, il y a un problème dans ce livre. Il y a un problème, voilà. Si il n'y a pas ça, il n'y a pas en fait, parce que si jamais on fait une critique sérieuse, il ne va pas en rester grand-chose. On va trouver à quoi faire voilà, à quoi faire parce que je suis pour faire avancer Tamazirt, je vais écrire Tamazirt, alors il écrit n'importe quoi. Tu vois, par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure d'un roman dont je ne vais pas dire bien sûr le nom de l'auteur, avec dès le début, il y a une phrase de 7 lignes sans aucun verbe. Tu vois, c'est un fleuve comme ça, sans aucun verbe, sans rien du tout. Malheureusement, le livre a été publié par l'IRCAM. Donc, il n'y a pas de gens qui vont lire sérieusement ça et dire « Attention, il y a un problème là », et diffuser ça, et le publier. Et la critique, il nous faut une critique. Il faut faire passer tout ça dans un tamis de critiques. Sans critique, on n'avancera pas. Bon, هذه سيفو غرفال سيار زداف دونك ثورات نغاد رواقيا فهر الومودة قيا فهن تولي سين يتسوفوض اكتيرا ايديسيون ابراهيم تازاغارت ذاكي 11 نيميورا ايقلان 3 نتمورا هكا وي دونك عندنا كان كاسمو نسنا كان سلوغ صف دونك جمال رزقي ديهيا لويز نوفل بوزبوجا مقرن شيخي عبد العزيز حسني الحسين زرقي تاكيدنا ذاكي نور الدين بودرا الحبيب فؤاد موحى أبحري السفر ليحي الساسي دحماني فوالا إلا قد نفكاتني دور كلية بون سيت نوكويكي دونك تامورث لا يون تفهم دا أمازيغ لا ليبي ويض الماروك ويض نتمورث الجزائر دونك تيختين ندليس تينو نكيني يضيف سي خدمن دونك ساولغ ديم دوكال يتورون توليسين يمروك تحماني وسي ارتنا دار كانون ليبيا شكون راس لبدا ديلين لي كانون كلا ليبيا نيتورون توليسين دونك فير ساسي تحماني دايور يصدق داك فرنسا تولوز دونك يزني تاسن توليسين ليبيت دونك نغاسي ابراهيم فوالا دونك جي اون ايدي يا تيكسي فوالا نسمو تورنو كيما زيرنا دونك خرط مورا كشيني السرير راه كيسرير ابراهيم تزاغرت سنط ذا ميارو سنط السرير ستيرا ايديسيون نو سي ستيرا ايديسيون والسين راه يتسارو
Non, c'est une c'est après que j'ai نسنا دميرو لازم تساغي تسالو كثيرا دميرو يسعنا زريز دا عندي ثمور pourquoi la nouvelle ما خلي يختار la nouvelle شو il y a plus de gens qui écrivent la prose دروس المدني ترون تسريت la prose سمازيغ تغور كتمورتنا دونك عطاس المدن ترون كيان المدن ترون تمدياس نكين مدن ثمورتنا ثمورت المروك نكين ديالهم داكلينو يصدق ينيس اسمنس اكسيل فرسيك انت دايس خدمه يتصغونت يا ماغازين سمازيغت spécialisé la prose. Donc on est là, on prépare le numéro 3. Il s'appelle Idles Magazine. Il y a d'ailleurs le site internet idlesmagazine.fr. C'est des textes strabélis, Mazirt Maroc, tout ça. Donc que la prose. Papier ou internet? Non, et là en PDF, internet en PDF, on est au 3e numéro et on publie que des textes de prose. Donc d'ailleurs le prochain, le numéro 3, il est en préparation. Donc je travaille beaucoup sur la prose. المسريه خاطر فن اخوذا يتزاد المسريه في دي سناكي النظام دونك واقي امغورا كي مازيغان اكذي غدن تللي وكي ذانت تزاديان النظام اي في السواد في السواد نسين يتسنى خاطر يميت دوكدن وي يتناد سي لونغ هيستوار C'est Irantleli, c'est l'islam Zouarou. C'est une trilogie. Il y a c'est l'histoire d'un résistant qui nous a marqué, donc qui fait partie de notre histoire, de notre mémoire collective, Zaid Ahmed Makhdash. Qui fait partie de notre mémoire collective, parce que lui, c'était quand les gens, les résistants, les Étiafleman ont déposé les armes en février 1933 dans la bataille de Beddo contre les Français. C'était la dernière bataille que les Français menaient contre Emazir en 1933. Lui, il a refusé de déposer les armes, il a pris les armes et il s'est battu mars 36, jusqu'à ce qu'il a été tué. Donc, Roran Kouy, c'est une légende. C'est comme Hamd Merri chez vous, en Kabylie. C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui a pris les armes pour se défendre. Et depuis que j'étais enfant dans mon village Ismail Samilal, nos voisins immédiats, c'était des Aïs Makhdash. C'était de la famille de ce gars-là, de Zaid Ahmed. Et j'ai toujours entendu parler de lui. Il y avait des Mokhazni que les Français envoyaient le chercher dans la montagne, tout ça. Ils nous racontaient cette histoire-là. Donc ici, c'est un peu l'histoire de ce résistant. Et Mgoura Yemazir, c'est la suite de son histoire. C'est la suite de l'histoire de Zaid Ahmed. Et la troisième partie, ça sera l'histoire du Maroc indépendant, entre guillemets, de 1956 jusqu'à maintenant. Donc c'est un peu l'histoire politique du Maroc vue d'une optique amazir. Voilà. زمزرو الماروك استموري تمازيغ voilà ينوسار يتعاودن يتقيسن تماشاهوتن c'est un regard subjectif d'un vieillard qui raconte une histoire. موري شو غريف دارنا كثير زمر ضغط رضيق انه قد ثوكيس تسقلينا مون سويرا ذواقي الحسين مورش غريف دونك الناس دا غنتا سنسل ايمي تسكرا داين نزمر نغار داين دانتي وين نزمر نسل امزون تساغوش ترى غنسلي هي اثاغوش الحسين زرقي يغذن تللي إناي سكواز لماط يمينس إزوا ودم إوراغ متاودا يرواس وينو متين سكسو زر بالديخ فدنين يرغل نغران قرط كتلس أقدرور يزديقنا دواشال يسنتل ودمازك زاون تفوس يزكواغ إلا يضونت متانت تفكيوين يرشان يصددين وكيغدو دراري الترقيقي داو يضرنينو دول نساري تواغ أموينو غلاس يتوترسن النيغي واغزني ونرتزلان مين فعلا يقدادر كات نسوافريون والسينما نغتران وندم تمضر وايو درار النغاس ما تويا تامورغي دي سطغال دونك جراد ستعرف تمورغي إخبار تمورغي تبركانت أدار يطفر دار أفريوي كتفريو أديدا داي السويد أخباش يغمسي دمن يفسن دات نسد من يقوشان شوانا مي مقران يزمن تساني مزداغ
سل يوكلنا ديتوار ديت الدوتي توات نوزال تيمورا خفتكا نبرس نتودم نغير بان تيسدنان ديريزن تصغى سورتان ترى المدن دي سمخان تامورغين وزال تارول ترتسا سوغاري ترى ادا نخت نبض ادا نختنا تكرفا غيفاسن اللاغن دولون تنمير كيكشيني الحسين ازرقي كرا يستقسيني نقورا اكيت زرزرت كان كيغاثا وقبل نواشي طوحه خاطر مولي شغلي فيها فقد فوتو كيستني ارتي داوز داون تا كيس ستمازيغ كان يستقسين تورا السنه ثان اذافو تمورتنا الجزائر اني يرا ايمانيس اذيار ثمازيغ تنصيف تمثلت يضران ذي الماروك ذا شو كشينا فاكن ثورا ام كثورا تمازيغ تنصيف تاكي ذو قدري ساكيت سوفون يثمورتنا الجزائر اكني جيان ذي الماروك اشو تسمورينيك غف تمثل تاكي تمازيغ تنصيف اكاس كرا يسرينا ما ذي نار غورون ما ذي تمورتنا الجزائر تيكاركاس سي تيم قيت نزمازيغت Guil Aranslem, tu vois, une goutte amazir dans un océan arabe-musulman. C'est un peu ça. Donc, Tamazir, mais en attendant des lois organiques, que Tamazir soit standardisé, c'est-à-dire jamais dans la vérité. Oui. C'est vraiment c'est de foutage de gueule. Oui, ils disent dans la Constitution, le projet, il parle de parvenir à terme, mais il n'indique pas ce terme. Ça peut être dans 3 siècles, dans 500 ans. Ça se passe au Maroc maintenant. Ils nous disent depuis 4 ans qu'il y aurait une loi organique qui va, etc. etc. Et ça fait 4 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et en fait, c'est un détail, mais ce n'est pas tout à fait un détail. اللي سناكينيك ولا تسارود دونك كشيني تسارود ثمازيغ ستليبيك ستيفينا في قديمين ثرنا كان شطوح ايغاثا اي غير ثرنا ثليبيت وثرنا اسكيلني ايماينوثن اللي نيوتيفينا تيفينا في ماينوثين اللي ركام نزيكني المغراوي مازيغن الاكاديمي بربر اي غير تسيكيت تخدمض وتخدم نارتي اللي ركام ممكن تيفينا غدا نمي قال تيفينا سليم شاكر غورين كينز ديغنت وغيرن انت ليركام اي utiliser تيفينا de l'ERCAM c'est quelque part c'est cautionner la politique de l'ERCAM parce qu'en fin de compte c'est pas l'ERCAM qui a choisi le TIFINA comme graphie officielle pour la Mazirité mais c'est le roi, c'est le palais royal qui a choisi, c'est pas une Mazir. Donc j'utilise parce qu'ils sont belles esthétiquement, c'est très beau. Donc le cours de texte et tout ça, de Turks Latinis, parce que pour moi, c'est la seule graphie capable de développer sa mazir. Dans le générique de cette émission, nous utilisons les mêmes caractères que vous, hein, je tiens à le signaler, mais c'est un enjeu très important, c'est-à-dire là on en parle de façon légère, mais c'est un enjeu très important. C'est-à-dire que vous soutenez c'est ce qu'il n'a pas latinith en fait. Hein. أيار تلاتينيث أرغورك يجوجرن في رأس أدينيس ودن قراص تفينا يجين اللي كم يعني ما هذا ستليبيث سكيل نجي قديما. أنسولف تلاتينيث و. تلاتينيث أيغار. Pourquoi ce serait la transcription phonétique internationale qui serait plus intéressante pour nous, plus efficace que celle que les tifinards anciennes. Parce que le latin c'est 50 ans de travaux académiques. Tu vois, si on regarde en arrière, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur le latin. Et le latin me permet aussi de se faire lire ailleurs, par exemple en Kabylie. Et comment on a découvert la Kabylie, c'est à travers la graphie latine aussi. Et le latin va nous ouvrir énormément de portes vers la technologie, vers tout ce qui est technologique, et tout ça, vers tout ce qui est informatique et tout ça, c'est en latin. Il ne faut pas se voiler la face, il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique et utiliser le latin. Et pourquoi utiliser dans ce cas les très beaux caractères libyques? Pour moi, le tifinagh est sans à nous. Je le revendique, ils sont à nous. D'ailleurs, je fais de la calligraphie avec le tifinagh, j'utilise beaucoup. D'ailleurs, je fais une pensée là, c'est une petite pensée à mon ami Hamouk Mous,
qui a fait les calligraphies de Aghram Aqam d'ailleurs. Oui. Je les utilise d'une façon que j'utilise pour l'esthétique. Ils sont très belles, c'est tout. À part l'esthétique, je ne l'utilise pas. C'est très symbolique. C'est très esthétique, c'est pour ça que je l'utilise. Je trouve les graphies Tifina de l'Arkham très moches, hein, pour te dire la vérité. C'est pourquoi je ne les utilise pas. Alors, السنة لنقالو خاطر اكودي تازال دونك لاني المسألة الشطوحة في ثيرايكينيك بغا كسقسي خاطر تسوفر دواياثاه لو ماروك فاس للاسلاميسم ويديك يسنن زران كتشيني ذا مسناوي تمسالاكي تغاوسي ويناكي الكلية نرفراف هكاك سكرا كان يمسلين سلام غسيار زات نهكي تدولت الوحيده كذا المسلاي افواياكي امي في ديانين نرفراف تي ديانين تيجدانين دكاكو دكاكين تي ديرا كثوره توارض تمثلتي ضران سين وغور نرفير داكي دي باري اطاس سكويذ سي رفراف ني المزياني يسترقن البومباث ناغو كراواكياثا يسترقن البومباث اطاس سكسن ذي مازيغن ويرنا ذي مازيغن الماروك اي ما ماشي ذي مازيغن الماروك ذي مازيغن الجزائر دونك فغير ديني كرا كان يمسلاين غاف تمثلتاكي امك ويدي ساني زوران نسن ذي مازيغن صوضن نكرون تمازيغ تنسن كشمن ذي فيلا وثني صوضن ارهدو غير الموت دابور كتي زويري يمازيغن المروك وين دي مازيغن لا بلجيك ناكي زوران نسن وي زوران نسن وي غير دي مازيغن ناك فكن ورا نيثني ماشي دي مازيغن ني زوران نسن اذا من نسن اذا من نسن ذوي دي مازيغن نثني ولينا راه دي مازيغن كاين pour moi c'est des comment dire c'est des gens c'est des victimes d'abord pas des victimes c'est des terroristes c'est des barbares vu ce qu'ils avaient fait ce qu'ils ont commis mais aussi il faut pas oublier que les pays européens que ce soit français dans la Belgique ils font tout les médias et l'enseignement un peu partout pour dire à ces gens-là qu'ils sont arabo-musulmans, pour dire aux berbères qu'ils sont arabo-musulmans. Pour te répondre, je vais te raconter une petite anecdote. En 2010, nous avons créé une association à Roubaix, c'est l'association Afafa. J'étais voir à la mairie pour discuter, pour faire un premier contact avec eux, avec la mairie. Et qu'est-ce qui se passe? Je rencontre deux responsables de la mairie et l'un d'eux, il me dit pourquoi vous créez une association berbère alors qu'il y en a déjà 4 dans le Nord-Pas-de-Calais? Imagine, dans tout le Nord-Pas-de-Calais, il y a 4. Et il me dit textuellement, si vous voulez des fonds, il faut passer par l'Institut de monde arabe. Ce n'est pas par la mairie, on est en France. Et on passe par l'Institut de monde arabe pour avoir des fonds pour promouvoir la majorité. T'imagines? Donc on est en train de nous dire, oui, vous pouvez être des berbères, vous pouvez manger votre couscous et faire votre folklore, mais il faut rester sur le parapluie de l'arabo-islamisme. Il faut passer par l'Institut du monde arabe. Alors, on nous reconnaît, en fait, ils veulent de nous qu'on existe, mais en tant qu'arabes et musulmans, pas en tant que berbères. Alors, c'est une explication intéressante, donc le problème des institutions européennes, et les fondamentales françaises. Oui. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas un autre problème qu'il faut soulever, donc il y a toujours la responsabilité personnelle et collective, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un défaut de transmission identitaire de la part des Imazirones du Maroc ou d'ailleurs par rapport à leurs enfants? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission générationnelle qui fait que ces enfants puissent valoriser leur culture d'origine et ils se retrouvent dans une situation où ils deviennent les esclaves d'autres cultures, les serviteurs d'autres cultures. Or ça, c'est aussi la responsabilité des parents qui ne savent pas valoriser leurs origines. Et il faut savoir que, par exemple, pour l'immigration, les Marocains. L'immigration amazigh, par exemple, en Belgique, la plupart, ils sont du Rif. C'était des gens chassés par Hassan II, dans les années 80 surtout, et ou recrutés dans les années 60 par la Belgique aussi, en 1965. Et la Belgique, elle a recruté des immigrés dans le Rif. Et ce qui se passe en Belgique, c'est que entre des berbères issus de villages traditionnels et tout ça, et la société belge, donc une société moderne et tout ça, il y a une fissure entre les deux. Et peut-être que ces enfants-là, tout en cherchant à se procurer une identité à eux face à la Belgique, qui les renie, qui ne les reconnaît pas, qui les opprime, tu vois, avec tous les
les débats qu'on a actuellement sur l'intégration des immigrés et tout le reste, les cités, les banlieues et tout le reste, je crois que ces gens-là ont trouvé, en fait, sont victimes de gars mal intentionnés, d'associations, de mouvements islamistes qui leur ont effectué un lavage de cerveau. Parce qu'il faut... en fait, c'est un sujet tellement vaste qu'on s'y perd facilement. Il y a aussi énormément de politiques belges, des maires, d'ailleurs, la presse belge en a parlé récemment, c'est des maires, par exemple le maire de Molenbeek, qui finançait des organisations arabo-islamistes en contrepartie de voix électorales. Tu vois, donc, en fait, ces gens-là, c'est pas les Amazirs qui les ont formés, c'est la société belge, c'est des produits d'une société qui n'a pas su mettre en valeur la culture de ces gens-là. Parce que la culture amazigh, profondément, elle est laïque. Donc, il les a jetés peut-être sans le savoir, entre les mains de l'arabo-islamisme. Et l'arabo-islamisme, c'est une idéologie barbare et totalitaire, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question ou pas, mais c'est tellement large que... On pourrait poursuivre malheureusement خلينا نبض دار تيغران تدويلت لنا خاص فغي غاك دراغ ثيريريت ورزمير غراغ اقلا غير حفص واخوذ ما تسيتكل اولا قالوا الحسين الزرقيه تمكتير دونك يسماون يدرس نينك نون نينك مي اطاس قلان يرنا اطاس اكس انا زال دونك نودر دوغي فينغورا سيناغي فينغورا يغذنت للي انغورا ني مازيغون وقيد يفغان وين نفايف نكوني نهجا ثدويلتنا غدواقي اغروم ني حقارن دونك لو بان دي كوربو الا نذغني ستروميث وين يبغان اثني غير ستروميث واقي امود كين توليسين يهجا اكذو قبايلي ابراهيم فزغارت ذا شو مشي كان قبايلي اكذو مازيغ الماروكي قلان لاني مازيغن الماروكي لاني مازيغن الجزائر الا مام ليبيا اكيد سان اكذو واقي تسوين ومسجون هذا التياتر يسنسوا لنا الدار الحسين زرقي يسنسوا لنا الدار نسول ندر نجاي ونثرويث ارتيكل 2 هنا